कामाख्यानगर ब्लॉक अंतर्गत अणबेरेणी पंचायतर आलुअझरण स्थित आश्रम विद्यालय वार्षिक उत्सव विद्यालय परिसर में अनुष्ठित हो जाइछि। विद्यालय प्रधान शिक्षक दोलगोविंद बेहेरा सभापतित्व में अनुष्ठित कार्यक्रम में उपजिलापाल दिनमणि नायक मुख्य अतिथि भाव जोगदे सरकार पक्षर दि जाउथबा सहायता को छात्र छात्री माने सठिक भाव में विनियोग करने को परामर्श देथिले। मंगल संप्राशन अधिकारी स्मिता श्री जेना मुख्य वक्ता भाव जोगदे विद्यालय छात्र छात्री माने शिक्षा सहित शारीरिक क्रीड़ा को गुरुत्व देवा प्रकाश करथिले। तहसीलदार शुभंकर महांती सम्मानित अतिथि भाव जोगदेइथिबा बेले सरपंच राधाकांत नायक एसएमसी सभापति प्रकाश चंद्र साहू प्रमुख मंचासन रहिथिले। सहकारी शिक्षक मिहिर रंजन धीर धन्यवाद देइथिले। तारिणी पसी आश्रम उच्च विद्यालय शिक्षक नारायण पंडा मंच परिचालना करथिबा बेले शिक्षक प्रशांत कुमार महांती सहायता प्रदान करथिले। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହିତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଏସଏସଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଚାଲିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମର ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିକି ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ କରି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। विशेषकर विद्यालय परिचालना कमिटी सदस्य जिला प्रशासन एवं शिक्षक शिक्षयित्री समस्त मनरे आनंद भरी रही। कामाख्यानगर प्रकाश कुमार पात्र रिपोर्ट तीर्थक्षेत्र लाइव।